ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି ଯେ ମେଡିଟେସନ୍ କଲାବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଏଇ ଥଟ୍କୁ କେମିତି ସାରିବେ ବତେଇବି। ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ମେଡିଟେସନ୍ କଲାବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍କୁ କେମିତି ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏକଦମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ବତେଇବି। ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶୁଣୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଅଲଗା କଥା, କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ମେଡିଟେସନ୍ରେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ବାପା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବତେଇଲେ ମେଡିଟେସନ୍ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କରେଣ୍ଟର ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରେ। କରେଣ୍ଟର ପ୍ରବାହ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡିଟେସନ୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। କରେଣ୍ଟର ପ୍ରବାହ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରେ। ଆପଣ ସେଇ କରେଣ୍ଟକୁ ଏନର୍ଜି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍, କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉର୍ଜା କହିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ରେଗୁଲାର ମେଡିଟେସନ୍ କରିବେ ଏଇ ଉର୍ଜାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିବ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ବି ଗରମର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଗରମର ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ରେକିରେ 3 ଲେଭେଲ କରିଛି, ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଲେଭେଲ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ରେକି ମାନେ ଆପଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମେଡିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ହିଲିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଲେଭେଲ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯିବେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ମାନେ ଅଧିକ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଯାଏ ଆପଣ ଇଜିଲି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଥର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ ବେଳକୁ ରେକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଥାଏ ଆପଣ ଥର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ ଯିବେ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଥର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ହିଲ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁଥିଲି ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ଥର୍ଡ଼ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ, କାରଣ ଥର୍ଡ଼ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରେକି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରଉନି, ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ବତଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ରେକି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକି ଶିଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଗରୁ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି ରେକି ଶିଖିପାରିବେ। ରେକିରେ ଆପଣ କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜିର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବି ନର୍ମାଲ ମେଡିଟେସନ୍ରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରେକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ବନିଯାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ହିଲିଂ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ହିଲିଂ ଏନର୍ଜି ଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଆପଣ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ନଲେଜ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ମେଡିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଡେଲି ମେଡିଟେସନ୍ କରିପାରି ନଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ୍ କଲାବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସିବା କମି ନଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି ମେଡିଟେସନ୍ କରେ, ଯେମିତିକି 2ରୁ 3 ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମେଡିଟେସନ୍ରେ ଥଟ୍ର ଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ ଯେମିତି ବିଚାରର ସୁନାମି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଥଟ୍ର ଫ୍ଲୋ କମିଥାଏ। ମୁଁ ମେଡିଟେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଶରୀରର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡେଲି ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥଟ୍ଲେସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଡିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ଗାଇଡେଡ଼ ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଇଜି ହୋଇଥିଲା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗାଇଡେଡ଼ ମେଡିଟେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି ଯେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ବିନା ଗାଇଡେଡ଼ ମେଡିଟେସନ୍
किंबा म्यूजिक्र साहाय्य न नहीं मेडिटेशन करुली मेडिटेशन सरला परे मु निजको बहुत फ्रस्ट्रेट फील करुली कारण मेडिटेशन कला बेले बहुत थॉट आसी थाए आउ म्यूजिक्र साहाय्य मेडिटेशन करने द्वारा मु रिलैक्स फील करुली। देखंतु देखंतु आपण को केबे कहार सहारा सबु बेले रहिबाकु चेष्टा करंतु नाही, कहारी उपरे डिपेंड रुहंतु नाही। माने होची स्टार्टिंग रे आपण गाइडेड मेडिटेशन किंबा म्यूजिक रो सहाय्य नहीं पारिबे किंतु सबु दिन पई नुह। विदाउट गाइडेड मेडिटेशन किंबा विदाउट म्यूजिक मेडिटेशन करिबा मध्य सिखंतु। जदि आपण गाइडेड मेडिटेशन किंबा म्यूजिक रो सहारा नेबे हेई पारे आपण निजे मेडिटेशन करिबा आपण को डिफिकल्ट लागि पारे। स्टार्टिंग रे आपण हेल्प नहीं पारिबे। मु वर्तमान विदाउट म्यूजिक मेडिटेशन करे। बेसिकली मेडिटेशन रे आपण को विचार रु ध्यान हटेबार थाए, आपण को विचार सहित उलझिबार न थाए। आपण को माइंड रे जहाँ भी विचार चालू थाए आपण को साक्षी भावर सहित देखिबार थाए। किंतु मु जेतेबेले मेडिटेशन स्टार्ट करिथिली एई सबु जिनिस को बुझी पारु नथिली कारण विचार रो फ्लो एते अधिक थिला जे मु जानि पारु नथिली कोन करिवि। मु मो स्टाइल रे करिबा स्टार्ट कली। साक्षी भावरे किंबा विचार रे उलझिबा कथा जानि पारु नथिली। मु देखिली जे मेडिटेशन कला बेले जेतिकी विचार आसुथिला मैक्सिमम नेगेटिव थॉट थिला कारण आमे केबे पॉजिटिव विचार करिबा शिखि न थाउ। मेडिटेशन कला बेले जेतिकी मो माइंड रे विचार आसुथिला मु जहा पढुथिली देखुथिली आ सुनुथिली मु जानि पारिली जे एई सबु तो मु निजे जो सबु थॉट क्रिएट करिथिली सेई सबु मेडिटेशन कला बेले विचार आसुची। एमिति बुझंतु गोटे छोट छुआ अछि आ ताकू ए जाय भलो आ मंद विषय जणा नाही आ जेतेबेले से छुआटी फर्स्ट टाइम किछि नेगेटिव कहिला से छुआ को नेगेटिव आ पॉजिटिव विषय जना न थाए। आपण कौन करिथांती से छुआ को भलो मंद विषय बुझे थांती। एमिति कुहंती नाही एईटा मंद कथा एमिति केबे कहिबो नाही। आपण एमिति छुआटी को बुझे थांती जेहेतु आपण केबे एकुटिया बसी नाहंती किंबा निज सहित केबे टाइम स्पेंड करि नाहंती। एकुटियार माने होची किछि समय बिना फोन बिना लोक बिना बही बिना टीवी निज सहित केबे टाइम स्पेंड करि नाहंती। जो आपणक भितरे छुआटी अछि इनर चाइल्ड मध्य कहि थांती ताकू आपण केबे सिखै नाहंती जे केमिति पॉजिटिव थॉट करा हुए। तो जेतेबेले आपण मेडिटेशन करंती नेगेटिव थॉट आसीबा स्टार्ट होई थाए। जदि आपण पॉजिटिव थॉट रखंती ताहले आपण को मेडिटेशन कला बेले प्रॉब्लम होबो नाही। आउ गोटे एग्जांपल दउछि आपण को जणे बहुत क्लोज आपण तांको सहित बहुत दिन हेलाणी कथा हेई नांती आपण कोडे बाहर को जाइछंती फेरी आसिला परे आपण को सी क्लोज फ्रेंड किंबा घर लोक आपण को सहित केते कथा होई थांती कारण आपण एते दिन हेलाणी कथा हेई नाहंती केते कथा कहिबाकू थाए। मेडिटेशन रे मध्य सेया होई थाए। आपण एते वर्ष हेलाणी निज थॉट को अटेंशन दे नाहंती। आपण जेतेबेले मेडिटेशन करिथांती आपणको थॉट को आपणको बहुत कथा कहिबार थाए। मेडिटेशन रे आपणको माइंड रे जेतिकी थॉट आसी थाए सबु आपणकर एते दिन आपण अटेंशन दे नथिबारु आपण जेमिति आखि बंद करिकी चुप बसी थांती आपणको माइंड रे बहुत सारा थॉट आसी थाए। मु आउ गोटे जिनिस नोटिस कली मेडिटेशन रे जेतिकी नेगेटिव थॉट आसुची एई सबु थॉट मो सबकॉन्शियस माइंड रे बसी जाईची आउ एई सबु थॉट बाहर करबा को पड़िबो। मु जेमिति थॉट करूथिली सेमिति कंटेंट देखिबा बंद कली किंबा जो पर्सन को थॉट आसुतिला तांको विषय भलो चिंता करबा स्टार्ट कली। मु जो सबु जिनिस को माइंड रे पुरोथिली सेई सबु थॉट मेडिटेशन कला बेले आसुथिला। जेतेबेले मु धीरे धीरे मो माइंड को भलो भलो जिनिस देखिबा सुनिबा पढ़िबा स्टार्ट कली मेडिटेशन कला बेले थॉट आसीबा कम हैला। आउ गोटे जिनिस जदि मेडिटेशन रे पास्ट रो थॉट आसुची नेगेटिव थॉट ताहले सेईटा होची अनहील्ड पार्ट सेई जोगु आपण को मेडिटेशन रे सेई थॉट आसुची आपण को पास्ट को हील करबा को हबो। आपण को पास्ट हील होई गले पास्ट रो थॉट आपण को हैरान करिवो नाही। आउ जदि मेडिटेशन रे फ्यूचर रो
थॉट आसुची नेगेटिव थॉट ताहले निज थॉट उपरे ध्यान दियंतु नाही। निज ध्यान को निश्वास को लेकिन आसबे कारण आपण माइंड जो फ्यूचर रो थॉट करुची सेटा ए जाए घटित तो होई नाही तो ता विषय विचार करिबा बेकार। आउ जदि मेडिटेशन कला बेले फ्यूचर को लेकिन थॉट आसुची ताहले आपण मैनिफेस्ट करिनेबे। सेइथि पई फ्यूचर को लेकिन थॉट आसुथिले ध्यान न दे निज ध्यान को निश्वास को लेकिन आसबे। आपण मोठु पर्सनल सेशंस नहीं पारिबे जदि आपण कोठी निज को स्टक फील करूछंती स्क्रीन रे देखा जाउथवा नंबर रे मैसेज करि पारिबे। आशा करूछि आजिरो वीडियो रु आपण को किछि सिखिबा को मिलिथिबो। रखुछि, धन्यवाद।